سلام سلام كبرات عوات كميك أنهم كلهم زعبهم سناسكم تغتاتلتي نازا channel يوردان مسي كم كل جزي ربع نزانا إلى معلتي تمرت حزالكم متألخو بس بتأمونخ تكتاتلو بتحتنا حتت voilà نابت تمرت خبلكم. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, Dieu merci. Aujourd'hui, on va voir les articles niveau CE1. اليوم articles قدامي قدامي كالأك في اليوم كالأك في اللي خاتمهارم نورمالمو نعنا جن بيزك زخانة تمرت سلا زخانة بقو خنجمرينا له معلت النوع وخنرقينا وتناي فيمينا ماسكولار بزح جزء عبزحات ونكاب دحاتكمني يتأجمنا اللوس لازبالكم نعلم معلت خنرقينا نبا قبلكم. Les articles niveau CE1, articles définis et indéfinis. Tom articles définis et indéfinis. زخانو نعم كان ريومنا. بعدميوجن نزا فيديو كتكتات الوا يقد فكم إن جلسنا حنكيدنا مالتيو. Les articles. Cours réalisé par Bridge pour françaisfacile.com. Les articles définis. Masculin singulier. Le garçon. Mais je me souviens les articles définis. masculin singulier نتبعتها كوينو نحدها ننتقل زخوانا مالتي le garçon ناوي جميل féminin singulier la fille masculin et féminin pluriel les hommes, les femmes. Attention. Devant une voyelle, un H muet, le et la deviennent L'. L'infirmier, l'infirmière, l'hôtesse. Les articles indéfinis. Masculin singulier. Un homme. Féminin singulier. Une femme. Masculin et féminin pluriel. Des hommes. Des femmes. Ce cours a été réalisé par Bridge pour françaisfacile.com. اوكي نزا فيديو رينا لنا نعاز قلت كا قرب عبس تحتي كانت فيديو درعنايو بصحف كا خنقلتينا جون لو غران بير هجن تايلنا توم articles أربعة يخفيلوهم masculin singulier féminin singulier masculin pluriel féminin pluriel masculin singulier مالت تبعتها كوينو نحادة ننتقل ويكا féminin singulier تبع أنستاي كوينو ننتقل نحادة مالتيو
تبعتاي كوينو نبزحات دي نتقم سوري وي دي نتقم أنستاي كوينو نبزحات كا دي نتقم مالتيو سلازي كم تزرعنايو أبزن تايبلالو እቶም ንጥቀመሎም ንሓደ ተባዕታይ ክኾን ከሎ ሉ ንብል ንሓንቲ ኣንስተይቲ ክትኮን ከላ ላ ንብል እዚ ሕጂ ዴፊኒ ማለት እዩ አንዴፊኒ እንተኮይኑ ከዓ ተባዕታይ ክኾን ከሎ ንብል ኣንስተይቲ ክትኮን ከለኻ ንብል ማለት ኣብቲ አንዴፊኒ እቶም ፕሉሪየል ወይ ከዓ ንብዙሓት ክኾን ከሎ ከዓ ደ ንጥቀም ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ቮያል ወይ ቫውልስ እንድሕር ኮይኖም ከዓ እቲ ሉ ንኣብነት ተኮይኑ እቲ ኣልጊስና ኤል ኣፖስትሮፍ ይኸውን ላ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኤል ኣፖስትሮፍ ንገብሮ እቲ ንድምስሶ እቶም ቫውልስ ዝበሃሉ ቮያል ኢልና ንፅውዖም ብእንግሊዝኛ ቫውልስ ብፈረንሰኛ ከዓ ቮያል ዝበሃሉ አ ኢ ኦ ዩ désolé a e o i ኣሽካ ምስኦሚ ማለት እዚኦም ቫውልስ ተባሂሎም ይፅውዑ ንኣሽ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ኣይድመፅን እዩ ማለት እዩ ኣብ እንታይ ይብለና ኣሎ ጆን ለ ግራን ፔር ጆን ለ ግራን ፔር እቲ ኣባሓጎ ኣኖም ካኢልዎ ኣሎ ኦም ክኸውን ከሎ ኣብቲ አንዴፊኒ ማለት እዩ ኣኖም ኢልዎ Sophie la grand-mère abzi définir ክኸውን ከሎ ኣብቲ une femme ከዓ indéfini ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ዴፊኒ ማለት ፍልይ ኣቢሉ ክነግረካ ከሎ ሕጂ ጆን ኢልና ጆን ንፈልዮ ኣለና ካብቶም ሰብኡት ሓደ ሰብ ብስሙ ንፈልዮ ኣለና ፍልይ ኣቢልካ ጆን ለ grand père እቲ ኣባሓጎ ጆን ስሙ ኣባሓጎ ንብላ ኣለና ኣብቲ ሶፊ ኢልና ከዓ ፍልይ ከነብላ ከለና La grand-mère Sophie est à Abay oui Abay نبلالنا une femme كنبل كلنا général est à سبيتي oui كا حنت سبيتي تبلال خمالتي كابتم صوبت كا أنوم حدا خابتم صوبت توسد على خمالتي سلازي تي حدا خاب بزحاتي الكاتراي بسم كيف لغا تقورو indéfini بحال فلي عبيلكا بسم كتطوع خلغا défini بحال Voilà, comme on a dit, Robert le père, Anne la mère, Alain l'oncle, Sonia la tante. Hadjibzi, n'taina nri, était défini roncolo, le père il n'a, Anne la mère, abzi Alain il n'a gen l'oncle. Nbla lna tu akko we hawbo, be o selete jmer, elle apostrophe guernelle na maletu. Sonia la tante. Paul, Sonia, tante malet, hatne ou ammo maletu. Paul, le fils, wadou. Marie, la fille, gualou, ou guala, gual. Un garçon, hadwadi. Une fille, hantoual. France, la cuisine. Gualoku, ou gualomou, walhatnou. Frédéric, le cousin. Wadoku, wadhatnou, wad hawbou maletu. Paul est le fils de Robert et de Anne. Abjadi Paul, le fils, il vole. Paul si, ou dom ne Robert et ne Anne. Abjadi de Anne, kabelkalo, de apostrophe gerwal, de. Marie est la fille de Anne et de Robert. La fille. Nougal, la fille, nous dit le fils. Marie et Paul sont les enfants de Robert et d'Anne. Hadji nebuzhat krankolo pluriel krankolo les enfants. Le, la, les articles définis. Une foule de wusun zkhwana nitkamalom le, la, les articles définis. Frédéric est un garçon. Frédéric est un garçon. Frédéric Wadiou. France est une fille. France, Gwalia. Précise Gabriel. Frédéric et France sont des enfants. Frédéric et France, un, une, des.
article indéfini. زمكا un, une, des articles indéfinis نبلهم مالتي. نزاي فلوت بدو زنقركا مالتي. Jean est le grand-père. Alain est un homme. Voilà. Le un masculin. Sophie est la grand-mère. Un est une femme. مجلس تبع مالتيو. لا une زين كلتين كا féminin. أنستاي كوينو لا ويكا une تتكام مالتيو. La mère, la grand-mère, la fille, voilà. Une femme, une grand-mère, une... Voilà, une كنت كم كلنا نزي تفلتت لا خنبل كلناها وسون بقى فلوت نجر لنا مالتيو. La une, c'est féminin. Alain est le père de France. Anne est la mère de Paul. Alain abonne France. Anne est la mère de Paul. Hadji Anne adune Paul. يعني بالكلنا أن سلتو كلتا féminin. نع أصل نجلس دلنا لا نتكلم. Alain est le père كن بالكلنا Alain سلت جلس. نعوس لأن قال زلنا لو نتكلم فرانس قالوا أبو أمخانو مالتيو. Alain est un garçon. Alain وديو نبلانا France est une fille. France كا قالا. Le la un une singulier. زهجي أب نتسل ويكاب حدا نتكملو le la un une singulier. France et Frédéric sont les enfants de Sonia. نكلتا سبك نوسد كالنخا لي نوسد فرانس et Frédéric كلتا مالتي بزحات خونلو pluriali مال. Anne et Sonia sont des femmes. حجي عبتلعلي لين دن انتفل اللي علوه لغن بالكلنا فلوتات défini نقورو لنا. France et Frédéric sont les enfants de Sonia. بقى فلوت نطور زخونا ملختنا لعلنا. Anne et Sonia sont des femmes. كنا بالكلنا جن des femmes. با أنستي انترايت بلالخا مننتن بزوح تقلت يالخان مالتو. Les et des plurial مالتو. نعم بزوحات كتكام كالخا. إذا أتمثل نزيع مزازمي تخوننا زي حتى ملسنا لا نعاخن كن فتنا عنا انت تصبو جيرو تردينا مالتيو. كم جيركم كتفتشوا ندبلكو حدا exercise ندا سرحنا بحدا هنكينا قداميتي. John est un grand-père. Est-ce que c'est vrai? John انتايو. La grand-père, non. Une grand-père, non. Aikonen, un grand-père. Sophie est la grand-mère. Sophie est une grand-mère. Sophie est la grand-mère. Hadji abzintalo, Sophie est la grand-mère de Marie. Précise Gérus les galt elna de labz hadji définir honalo. Slezi la inan wasid maletu. La grand-mère de Marie. France et Frédéric sont les seuls, voilà, définissent les drones, les netkamalitu. France et Frédéric sont les seuls enfants de Sonia. France est une fille. France, France est une fille. Déjà, fille, Frédéric est la fille d'Alain. Frédéric, c'est un garçon. Il dit que c'est le fils. On va prendre le, comme c'est un garçon. Frédéric est le fils d'Alain. Sonia est la tante de Marie. Là, on va choisir. Est-ce que c'est le tante? Non, les tantes, non. C'est la tante de Sonia et la tante de Marie. Robert est un père de Marie. Non, c'est le père de Marie. France est le sœur de Frédéric. Non, c'est la sœur.
c'est une fille. On prend la. Hop. France est la sœur de Frédéric. Ok. Marie est le cousine de Frédéric. Non, on dit pas le cuisine, on dit la cuisine. On dit la cousine de Frédéric. Paul et Frédéric sont un cousin? Non, on dit des cousins, pardon. Des cousins. Paul et Frédéric sont des cousins. On va corriger. Là, on va corriger. On a travaillé et puis on va voir si on a bien travaillé. Check my test. Bravo. C'est bien. كم زجرنا دا سرحنا كنعبي طبق ጌርና نفتشو يلعبو نايلو معلت تمرتنا زي نيرا أبقى تسأل بخالق تمرت حساب نرخب سلام كنيو تشاو تشاو